Kopi senangan sodapon miampai kodoho I Aaron Ryan Oilen it kabar aidusun sodapon baino. Pakakaraja kepahabaran it Sabah nak timpun nomonorimo dos pengunsub vaksin COVID permesiam tado baino. Sogin muhatus apat nohopo de pakakaraja kepahabaran inogono vaksin Pfizer toi Sinovac nakalami to sungkitan dilo id longkod convention sempemagunan SICC Kota Kinabalu. Nabaras dit Menteri Keburuan Magigian Katerenangan Tulun Datu Sahelmi Yahya kiguno apinggi saman kapatahakan dos pegunsub kuma kapahabaran tu iolok ngakataguang nai keligaganan koralihan COVID hopodem siam untuk papanok karaja. Kita melihat petugas media adalah sebagai sebahagian daripada petugas barisan hadapan kerana media sentiasa bertugas dalam kelompok-kelompok yang agak ramai, jadi eloklah petugas media untuk mendapatkan dos penggalak bagi meningkatkan lagi daya ketahanan diri. Rinuba isiad kapahabaran isia ponogi esko kolidasan Sabah dit kepongo minai intong kapatahakan dos pegunsu vaksin kuma kapahabaran id SICC. Damot dila pinapalombus pemagatangan I Presiden Kaisaan magagano kabar Sabah Datu Mugutan Vanar kuma perintah pegun I taririmo opusau ketinggaligan pakakaraja kapahabaran id pegun diti. This media booster shots. The state government has been very helpful with the media personnel because in the first round, they helped us with our first and second dose of vaccination. Now with the booster, they've come forward. So I hope all media personnel try and take the booster if they are healthy enough lah. Saginumu apat na podong 8,406 na podong iso magiging Sabah iman tadot pakakarajan nuludan kapagulu tulun nolohing kiumur 6 na pod taon id sawat dat nakano no dos pagunsub gisom id timpu diti. Wabayan kaki-kaki kampung I pinapanaw Koperasi Wawasan Rakyat Sabah o kito dot popokito pinggisaman Suruhanjaya Koperasi Malaysia montok pepoingkas gontop sosioekonomi puru dilo omnogi community inadadi momomoli diolo. Tukanu ino paposodia perdagangan I osonong omnogi ko pengingkuri belanja maya penimpun pengindopuan suai ko popotindohoi keuntungan I apatut. Tumanudit kumadua bayon Menteri Datu Dr. Joakim Gunsalam maya ababayan dilo magisusuai kasasanangan I popaguluk kotinggaligan kepatikidan takanan labus kakadayan I posodiaon mentok papasanang kepenerinaan perdagangan asil tanom toy tayam asil tinunturu mengingin dapur labus kakadayan tay pengindapuan tongakoro osuhatan PKS. Saya percaya melalui IHAB ini lembakan tidak akan terjadi. IHAB ini baru bermula. Kita berharap sebab dia punya dari segi perjalanan dia itu memang yang baik pendekatan dia. Kita berharap ini akan mengenepikan orang tengah. So tiadalah peningkatan kos ketara dia. So you buy directly from the petani. Minaboros isia inka kumad RTM dit kepongo pinapahimagon ababayan kepatimpunan I hub transformasi kaki-kaki kampung id Kota Belud. Pinaboros di Datu Joakim kepenuridangan I hub transformasi ngak kanuh nagi meneribo pegumbalan id bagian logistik pedagangan kapadagangan suai ke menokadung hontelon perintah bagal I pensuang id palan keburuan Sabah keburu kopio. Otumbayaan isio I penogi kumadua bayon menteri bagian koperasi id Sabah kanu menang kialit id neatan pogun sempamagunan miampai ke penuridangan penimpun pengindapuan I Aulud kepatikidan I Agirot nagi palan keburuan pemerunan tanam I kontok. Sabah debayana diti kihara 1,600 hopodom koperasi miampai kepuruan 303,102 hopodom 2 tulun I nakohapit id magisu suai bagian wakon dilok naponga pengindapuan ketambulian perbuatan keburuan harata tanah. Montok dilo minangomi pinggisaman penanaman luong I pinapanaw maya projek keburuan mengingindapu egro kaki-kaki kampung tumanud disio ino napongalang bobos osonong montok memeruhang kampayatan community labus kakadayan nagi menguhup perintah id pinggisaman mengingkuri ginumu import kopong subdik kesunian KDNK Pogun Sabah. Ontok diti projek dilo pinapanaw id Kota Belud 10 kiulu Dranau. So ginumu 800 bakul rezeki pepohompit kepobian RM4,000 pinotikit dot permodalan nasional berhad pernas kuma idkoyonon libaran maya babayan tonggungan sosial koprat CSR kompetikidan di lona ponga toput 3,500 bakul takanun ipinotikit dot pernas pogluditi kuma tinimungan momoguno id koyonon nokohompit.
Naberos dit puru Parlimen Libaran isia penegi penirikahon Pernas Datu Zakaria Muhammad Idris kepetikidan tumanut neatan dilo untuk diti pepagulut tinimungan i memeguno id kainan Dewan Keundangan Pegun Dun Sungai Manila. Ini merupakan bantuan mungkin berterusan kerana dalam masa pandemik ini ramai yang memerlukan. Sesiapa yang masih belum dapat, sila berhubung dengan pejabat khidmat Libaran dan kita akan bantu. Rinuba isiod kapahabaran dit kepongo ababan kapatahakan bakul takanan Pernas id kompleks Taman Cahaya Watu Hopodom 2 Sandakan. Damot dilo pinaboros dit molohingon tupisor eksekutif Pernas Muhammad Hilaluddin Abdul Sukor pinapobi o tinimungan disi Rp100,000 montok kapanahan ababan CSR bakul rezeki tahun diti i kapanahak kasasanangan kumapiki kira 1.500 paganakan. Kami berbesar hati dan untuk diberi peluang untuk memanjangkan aktiviti-aktiviti CSR Pernas sehingga ke kawasan Libaran. Kita telah membuat alokasi sebanyak RM110,000 CSR kita untuk tahun ini untuk 3 negeri dan Sabah adalah salah satu negeri yang kita berikan. Pagulu dilo pinapanau ot kepetikidan bakul rezeki id kampung rancangan Sungai Bulo Sungai Manila peringkat 1. Jam kawawagu ipinonsoi ide menara jam Junior Chamber International JCI Sandakan imin somo kesikul menengah sungsiu pinatahak kuma konsol kekadayaan Sandakan MPS. Tandak petahakan adilo pinapanau dit Presiden Koyonon JCI Sandakan 2002 hopod Vanessa Lim kuma dit Komodo Presiden MPS Farida Jiao ide Natadon MPS. Minamason do pinapahimagon ababayan dilo pinapolombus i menghup Menteri Perintah Nakayanon Kawalayan Muhammad Hamsan Awang Supain dot pamagatangan mantat pinggisaman di Senato JCI Datu John Liao Chi Sing JCI Sandakan minanimpun projek penendulian menara jam dilo mantat di tahun nakatalib. Maya projek dilo nakanu JCI Sandakan dot minanarimo 4 jam kikuasa solar telua dot Seiko Holdings Corporation mantat Jepun. Jam dilo bayanaditi nakasurat sebagai jam Seiko Bobos Agayo id Malaysia. Miampai jam kawagu dilo menara dilo do bayanaditi penturidong sebagai tanda susuyan kapanahak kasasenangan kuma magigion. Pagulu diti jam ipinonsoi ditikikirot tahun podom siam walu no podom tolu nakotingko dot mamanau nalanan miampai logo MPS dit 5 tahun nakatalib iponokatadon menara dilo dot ISO jam selinaid pipiro tahun. Menara jam dilo winonsoi JCI Sandakan hasil kepengusinan projek community teluat magigion di tahun hopodom siam turut hopodom 2. Puruan kuasa dakwa watas Sandakan maya puruan kuasa pinotomod pinopoin tutun pipiro pinggisaman montok menginsonong ke penerinaan Taman Kelabangan Arauda ide watu hopodom iso Sandakan. Noboros edit ponirikahon edilo Farizal Seto pinggisaman edilo kampanye kepetontuan ginemu kebayar pamalabangan i pinoin siriba kuma turun RM150 mantad RM850 pogloditi. Suai ko ilok ninsanangan negiot walai wakap nyampai pinaposediat tianan momonsuutinan. Tianan solat tupis ke penerinaan negi ke pengungkapan tanah kiginayo aiso titik 3 hektar mentok poposedia soku kurang 600 lot lebong. Minamason isia.inka isia penegi Komodo Presiden 2 Kaunsel Kakadayaan Sandakan id ababan kepanandakan Maulidu Rasul neatan watas Sandakan 1443 Hijrah 2020 iso Masihi. Ababan pinahimagon dit menghup Menteri Perintah Nakayanon Kawalayan Muhammad Hamsan Awang Supain. Montok dilo noboros di Farizal puruan kuasa pinotomod dilo nga paporokis nagi keparagatan dakwa id watas dilo kanu di popisampurut tainsanan kotinanan okon perintah NGO iki impohon ababan dakwa. Damot dilo mentok menginsonong kepenerinaan koterinaan masjid watas. Pinaboros disio nakapatantu opuruan kuasa masjid dat hontolon mentok timpu 2 tahun may oponu otpo serlim masjid watas dat keparagatan sosial magigion suai ko popasing kalap masjid nyampai keparagatan ugama. Keparagatan Kolimpupusono Minggu id Sabah notonduli teprokis suara magisusuai kolwahon i pinatahak dot perintah manta da kondolihon Sabah kuma fasa apat palan penundulian Malaysia. Poin kuroponga kotunudan SOP kakal nada di kopogluanan lolobino untuk id koyonon ririkoton ginumuan. Pegintangan RTM id longkot pomomolian Tagayo Posorelik Kota Kinabalu nakasiwat minay intong minakinango kopiara padan magigion karet kesediaan delo mentok masih id terwol tomod toy endemik.
Mentok dialog ketumbayaan mentok rumikot idkainan ginumuan ontok diti, ounsub kepokuasaan SOP ipinatantun perintah, wakon dilo nepengapati tikit tutu membului apatut negenop vaksin, pemeriksaan linasu pegulus sumuang idkadai, suai ke harap penamangan SOP ogirot mentat tinimungan menerina kadai. Beli barang-barang keperluan untuk guna belajar nanti. Bagi saya dia memudahkan, terutama kami sebagai pelajar kan yang tinggal dalam hostel. Jadi untuk beli keperluan barang-barang tuh ada kelonggaran sedikit lah dari itu. Jadi saya rasa dia bagus lah, dia baik. Yakin juga di sini cuma jaga SOP. Rata-rata saya nampak ada pengawalan yang agak ketat, ada security ataupun staf yang ditugaskan untuk cek MySejahtera, untuk pastikan pelanggan ambil suhu dan sebagainya tu ada di setiap kedai. Berapa lama tutup kan, jadi susah mau cari apa-apa semua. Jadi saya shopping baju untuk budak lah. Sebab sekarang ni kita punya cash makin menurun kan. Jadi saya yakin lah untuk bawa dorang ke shopping kompleks. Kami masih mengamalkan SOP. Jarak dengan semua orang lah. Kedai baju lah sudah semestinya. Selalu dulu kan online jasa, sekarang nih boleh sudah shopping dekat kedai, nampak depan mata. Kalau dulu tunggu yang online, kadang-kadang udah sama dengan yang dekat online. Kebanyakan sekarang rakyat Malaysia sudah yang banyak yang fully vaccinated, and then ramai pun yang jalan pakai mask, and then semua yang ikut SOP. So adalah dalam keyakinan 80%. Kondalihon Sabah kuma fasa apat PPN, papasaga hatus pihatus timpu kokaban pengindapuan, miampai ketenudan SOP ogirot. Ingka kano kabara idusun Dubaino, ponsi komentadoho i Aaron Reindel Oilen. Boros ngapa pomoson ko